Good morning, gamers! Ayun, na may orange ka ng color blue. Let's Percy. Percy, jing, jong, jong, jing, jong, jong. Pila na yung bilong-bilong, te. 120. Isa lang ang kilo. Dali. Magkaway. Nga lang niya. Dili pa, chop lang ko daan niya. 25 rin eh. Kana. Pila man eh? Imbisa rin siya. Ako man eh. Ako man eh. 20? Pila 15? Ano naman? Dili pwede. Ano pwede? 20 lang na eh. Nay, card. Dapat yung card. Edit card. Wala, okay, 20. Ito na. Ibor ako magdana. Ayun na. Sige na yan, marami ka maglisod. Wala ako naglisod. Tara, 20. Tamat. Matapit. Pakapindo. Sa pila ba ni niya? Same rin na siya. Riyan na, kami kinaprito. Crispy kinaprito. Pila na ni, duha lang. Pila tanan. 15 o 75. Binta rin po. Pinta. Pinayaran ko. 190. Pintura ko. Tara. Kalimot ko. 120 kaya lang ka. Di kayo inipilit. 4. Nalalan, pero pag dili palig, kaya lang ko dante. Tamat. Walang. Nalalan lang, te, kana. Kana. Kanila ako bali 15 lang kabuok. Ay, tren eh. Ano lang? Kaya lang. 77. Tapos palit ako lang guys, i-fast forward na ako kay Dugag, kinanaumad. Tapos, bisa nun sara kong gipili na guys, kay 1,000 ng kwarta. So, basta makambian lang ang 1,000. Sa pilang orange? 20. Duha. Alright. Ay, Sheldon Cooper ni. Love. Stay. Bless. Good. What the fuck?